Zlakusa na izgled selo kao i svako drugo. Smešteno na desnoj obali reke Đetinje, podnožje tajanstvene gradine koja dominira nad svojim okruženjem, na pola puta između Požege i Užice. Međutim, dovoljno je skrenuti malo sa magistralnog puta koji vodi od Beograda ka Zlatiboru i dalje ka Jadranskom moru ili Bosni, pa da se vidi da se selo dosta razlikuje od drugih. Tu je jedan stari grnčarski zanat koji datira skoro 4 veka u selu i po kome je selo najpoznatije. Tu su brojne manifestacije i udruženja. Jesen u Zlakusi, Lončarijada, Zlakusa u pesmi i igri, Međunarodni eko-kamp, Međunarodna kolonija umetničke keramike, Trubački orkestar Veljka Ostojića, etno udruženje Zavičaj, udruženje Lončara Zlakusa, markirane pešačke staze, pa i spomenik prirode u susednom selu Potpeću, Potpećka pećina, sa najvišim pećinskim otvorom na Balkanu, riblji restorani i ribnjaci sa pastrika. Tu je i etno park Terzićavli, dobitnik najvećeg priznanja iz oblasti seoskog turizma, turističkog cveta, koje svake godine dodeljuje Turistička organizacija Srbije za dati doprinos razvoju turizma u Srbiji, a na Svetski dan turizma. Terzićavlje je seosko turističko domaćinstvo koje datira sa početka 20. veka. Znači, sastoji se iz muzejskog, ugostiteljskog dijela, također imamo i smještajni kapacitet i kamp prenoćište. Što se tiče muzejskog dijela, tu možete vidjeti, kao što sam već napomenula, postavku nekog tipičnog seoskog domaćinstva sa početka 20. veka, muzej sa starim eksponatima od doba Rimskog carstva pa sve do danas, mlekar, tkačnicu, školu staru koja je radila na ovom imanju za vreme Drugog svjetskog rata, biblioteku koja je, da kažem, novija, sagrađena je pre otprilike oko 2 godine i broji preko 7000 knjiga za sada, tako da u selu ima i članova koji dolaze i uzimaju knjige iz naše biblioteke. Također ima izložba grnčarije 3 veka koja, pošto se ljudi ovdje bave grnčarijom u ovom selu već oko 300-400 godina i više, ni mi sami nemamo tačan podatak. Također možete da vidite i stari vajat i tako dalje.
Godišnje, što se tiče našeg etnog parka, nas posjeti negdje oko 5-6 hiljada ljudi koji, znači, neko želi ugostiteljski deo, neko dođe samo zbog muzeja, neko da prenoći, pa ko je za šta zainteresovan. Za školu i Terzić Avliju vezana je tragična priča sa početka Drugog svjetskog rata. Naime, na vrhu Gradina, na kom se nalazi spomenik u obliku kamene piramide, bila je prva oružana bitka između partizana i Nemaca 1941. godine, koja je prethodila stvaranju poznate Užičke republike kao jedine slobodne teritorije u porobljenom delu Evrope. Posle te bitke Nemci su sa Gradine sišli u današnji Terzić Avliju, provalili sobu učitelja koji je već bio u partizanima, reč je o narodnom heroju Petru Radovanoviću po kome dom učenika Užice nosi ime, i zatim zbog nekih zabranjenih knjiga od učitelja i njegove komunističke literature koji su našli u sobi, odvode Gvozdena Terzića, tvorca ovog domaćinstva, kao i njegovog sinovca koji je imao svega 18 godina. Istreljaju ih i vešaju na ulasku u selo gde je sada spomenik u obliku vešala. Pre tragične pogibije, Gvozden ostavlja testament svome sinovcu Milisavu, u kome piše da mu ostavlja celo imanje u nasledstvo, ali pod uslovom da pazi i vodi računa o njemu i njegove ženi u starim danima i da nastavi da slavi porodičnu slavu Svetog Luku, i ne sumnjajući da će tragično bojica okončati svoje živote istog dana. Inače, Gvozden je proveo 7 godina po ratovima, oba Balkanska rata i Prvi svjetski rat. Prepešač je cijelu Albaniju preživeo, albansku Golgotu, ali eto doživeo je tragičnu sudbinu da ga u Drugom svjetskom ratu odvedu sa kućnog praga, streljaju i obese zajedno sa njegovim sinovcem. Po liku Gvozdena Terzića urađena je ova skulptura prirodne veličine od jasnog drveta prema njegove fotografiji iz Drugog Balkanskog rata. I ova skulptura rađena je po fotografiji, ali po najstarije sačuvanoj fotografiji Grnčara iz našeg sela. Na toj fotografiji su dva brata Grnčara iz ove familije Terzić, a ova skulptura je rađena po liku jednog od njih sa te fotografije. Jedan od originala te fotografije nalazi se u Etnografskom muzeju u Beogradu, a druga je ovde u našoj zbirci. Ista fotografija se nalazi u udžbeniku za predmet Narodna tradicija za 3. razred, na poštanskoj marki koja je izdata povodom 3 veka Grnčarije u Zlakusi i na bilbordu na ulasku u selo, kao i na brojnim flajerima i brošurama. Kuća iza mene je Bela kuća, ona je ujedno najstariji objekat u Terzić Avliji, sazdana je 1907. godine, što znači da je stara preko 110 godina. Građena je od nepečene cigle i pokrivena biber crepa. Kuća je s polja ostala onakva kakva je i bila, ali je njena unutrašnjost izmenjena jer je prilagođena savremenijim uslovima boravka u njoj. Najpre iz razloga što su vlasnici dok su živjeli u Beogradu vikendom dolazili i boravili tu, a zatim u jednom periodu je korišćena za potrebe seoskog turizma.
Brezova soba je poznata po književnici Vasiliki Marić iz Sidneja iz Australije, inače rodom iz Hercegovine iz Trebinja, koja je svake godine dolazila u Terzić Avliju da baš u ovoj sobi traži inspiracije za svoja brojna dela, romane ili pesme. Čak je napisala i pesmu Brezova soba o toj sobi u kojoj je spavala. Pesma danas stoji okačena na vratima Brezove sobe. Ista autorka napisala je i nekoliko pesama posvećenih Terzić Avliji. Svake godine ovdje u Terzić Avliji radili smo promocije njenih romana, a u jednom od njih je čak opisala i svoj boravak na ovom seoskom turističkom domaćinstvu. U Brezovoj sobi su izložene njene knjige, a posljednji roman koji smo objavili posle njene smrti može se naći u našoj biblioteci. Nažalost, Vasiljka je preminula 31. decembra 2013. godine u Beogradu kada je doputovala u posjetu Srbiji iz Australije, a Terzić Avlija i danas čuva uspomene na nju. U ovoj narandžastoj kući nalazi se deo muzejske postavke. Inače, kuća je nešto malo mlađa od one bijele kuće i sazdana je 1925. godine od pečene cigle. Muzejski deo čini bogata postavka s velikim brojem eksponata iz različitih perioda naše istorije, počev od perioda Rimljana preko vladavine Turaka, kneževine Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije, Prvog i Drugog svjetskog rata sve do perioda Titove Jugoslavije. Kao što je već rečeno, ovo je jedan mali muzej sa mnogo eksponata. S vremena na vreme radi se određene tematske postavke. Trenutno nema takve postavke, tako da su zastupljeni eksponati iz različitih perioda i različitih oblasti, čisto kao nagoveštaj nekih tema koje mogu biti obrađene kroz te tematske postavke. Iz perioda čuvenog Rimskog carstva, tu je jedna sekira pronađena u blizini današnje Terzić Avlije, jedan rimski prsten, zatim rimski mač, ostaci ukrasa koje su rimski vojnici nosili na svojim uniformama, takozvane fibule, novac iz vremena cara Konstantina, tu su i neki ukrasi i nakiti iz srednjeg veka, dio filigranskih ukrasa kojima je bila ukrašena jedna crkvena knjiga pisana na staroslovenskom. Iz perioda Velikog rata nalazi se nekoliko ratnih dnevnika, nekoliko njih sa čuvenog Solunskog fronta, jedan na francuskom, koji su vodili naši oficiri dok su se školovali u Francuskoj za vreme Prvog svjetskog rata. Cenzurisana vojna pošta iz tog vremena, deo fotografije poznatog fotografa Đorđevića koji je cijel rat proveo sa fotoaparatom, jedan austrougarski vojni časopis gdje piše o ratu sa Kraljevinom Srbijom, tu je i malo deblja knjiga iz vremena Kraljevine Srbije iz 1890. godine, koja je jedna vrsta stenograma sa Skupštine Kraljevine, gdje piše šta je koji poslanik i ministar govorio. Pozadi planirani budžet Kraljevine i tako dalje. A na jednoj strani se nalazi tekst u kome piše da meštani sela Zlakose traže da se pooštre kazne za lopu. Potom sledi period kada se naša država zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevina Jugoslavije. Iz tog perioda u muzeju se nalaze razna pisana i lična dokumenta, kao i jedna vojnička truba iz perioda Balkanskih ratova. Dosta je tu predmeta iz perioda Kraljevine koji su imale malo imućnije porodice. Tu je i knjiga o sokolima u kojoj je kralj Petar II u uniformi mladih sokola, jer sokolski pokret je bio zastupljen u svim slovenskim državama, počeo od Češke pa nadalje. Također tu se nalazi i originalna fotografija sa sahrane Nikole Pašića. U vitrini iz perioda Drugog svjetskog rata izloženi su također ratni
dnevnici koji prate kretanje partizana ka Bosni, u kojima piše kakvi zločini su se dešavali u Hercegovini od strane Ustaša. Zatim nemački Auschwitz, objava ili lična karta, prve partizanske novčanice, kompozicije jednog našeg poznatog kompozitora Alekseja Botukova, ruskog porekla, koji je za vreme boljševika prebegao iz Rusije u Beograd. Kompozicije komponovao 1943. godine u logoru u Nirnbergu, pošto ga je Drugi svjetski rat zatekao u Beogradu, odakle su ga Nemci odveli u logor. Pored toga što je bio kompozitor, bio je i planinar, tako da u zbirci Etnoparka nalazi se i jedan njegov lep herbarijum iz 1938. godine sa Koraba iz Makedonije. U istoj vitrini nalazi se pasoš iz Kraljevine Jugoslavije, zanimljiv iz razloga što ga je potpisao Milan Rakić, srpski pesnik iz perioda kada je bio konsul. Prisutni su predmeti iz novije istorije, iz vremena Tita, po kome nas mnogi pamte i pored kojih se stranci najviše zadržavaju. U muzeju se čuvaju razni predmeti koji su bili u upotrebi krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. U ovoj prostori nalazi se postavka mladenačke sobe. Na zidu se nalazi fotografije Gvozdena Terzića i njegovog sinovca Milisava, streljanih i odvedenih iz ove kuće iz već pomenutih razloga. Iza mene se nalazi mlekar. Ovaj objekat u prošlosti imao je dve namjene. Prvo je služio kao mlekar za čuvanje mleka i proizvodnju svih mlečnih proizvoda, a kasnije su tu bila burat u kojima se čuvala rakija. Krčma Brnara, pored toga što je deo ugostiteljskog dela, leti kada gosti manje koriste, služi kao izložbeni prostor. That's maybe a reason why my grandfather had
fellow brothers and sisters. Dobra, Yes, that winter. That winter lot of production. Yes. Usually people ask me if they were married, why there are two bands. That was time when people were getting married even if they didn't know each other. So they didn't want to sleep with... U ovom delu zapadne Srbije bio je običaj da domaćin kada oženi sina obezbedi vajat u kome mladenci noćevaju. Preko dana svi su boravili u istoj kući, ali mladenci su noćevali u zasebnom vajatu. Bilo je slučajeva da domaćin ima onoliko vajata koliko i sinova. U vajatu su kreveti sa slamaricama, tačnije ponjave napunjene slamom na kojima se nekad spava. U brvnari tkačnici je izložen razboj i prateća oprema za tkanje, kao i fotografije članova etno udruženja Zavičaj u užičkim nošnjama koje su izradile i izrađuju članice sektora za stare zanate etno udruženja Zavičaj. U etnoparku je pozornica na kojoj se često izvode mini koncerti folklora etno udruženja Zavičaj za organizovane grupe turista, kao i manifestacija Zlakosova pesmi i igri i razni drugi koncerti. Za te potrebe spušta se scenografija visoka 6 metara sa oslikanim seoskim ambijentom, postavlja tepih na pozornicu i klupe za publiku, što posebno idilično deluje u noćnim satima kada je scena obasjana reflektorima. U ovom prostoru članice sektora za stare zanate etno udruženje Zavičaj prave narodne nošnje svih krajeva Srbije i odavde ih šalju dalje u svet. Pored narodnih nošnji, ovde se izrađuje i tradicionalni nakit od perlica. Nošnje i nakit iz Terzića avlije dospeli su širom dijaspore i sveta, za mnogi srpske ansamble koji neguju tradiciju i kulturu srpskog naroda u rasejanju, počeo od Melburna, Sidneja, Perta, pa preko Johannesburga, Moskve, cele Evrope, do Vašingtona, Toronta i Vancouvera. Izrađuju se nošnje iz Užičkog kraja, centralne Srbije, Vojvodine, Kosova, Bosilegradskog krajišta, Crne Trave, Leskovca, Niša, Pirota, Vranjskog polja, Pčinje, Negotinske krajine, Mačve, pa i nekih delova van Srbije u kojima žive Srbi, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i tako dalje. A sad vidimo kako izgleda kada zamenimo uloge.
Zlakusa je svakako najpoznatija po starom grnčarskom zanatu. Zahvaljujući ovom zanatu, selu se više od 20 godina održava međunarodna kolonija umetničke keramike, kao i manifestacija Jesen u Zlakusi, koja je poznata i popularnije kao lončarijada. U ovoj prostoriji nalazi se izložba povodom 3 veka zlakoške grnčarije. Na zidovima se nalaze najstarije sačuvane fotografije zlakoških grnčara, a mogu se naći i primjerci starog posuđa i posuđa koje se i dan danas može kupiti u selu. U ovom podrumu se nalaze još i replike starog grnčarskog alata, kao i sirovine koje naši grnčari koriste. Te dve sirovine su upravo glina i mineral kalcit. Naši grnčari ih mešaju u odnosu 1:1 i tako dobijaju jedinstven materijal u Evropi. Zahvaljujući upravo ovom kamenu, mineralu kalcitu, ili kako ga grnčari popularno nazivaju vrsta, jela spremljena u ovom posuđu imaju posebnu aromu, a samo posuđe je mehanički otpornije od drugog posuđa. Pored posebnih materijala koje naši grnčari koriste, oni se ističu i po tehnici same izrade posuđa. Naime, naši grnčari ne koriste tehniku vrtenja posuđa kao što rade u drugim delovima sveta i Evrope, nego imaju posebnu tehniku građenja posuda i grade te posude na drvenim kolima sličnim ovom izloženom ovde. Zbog svega ovoga, ovo posuđe je na ceni, a Udruženje lončara sela Zlakuse zaštitilo ga je pečatom ćiriličnim slovom Z, koje se nalazi na svakoj posudi napravljenoj od ovog materijala u ovom selu. Zanimljivo je i to što se u selu ne nalazi nijedna sirovina koja se koristi za izradu ove grnčarije, nego se kamen vadi u selu Rupeljevo 10 km odavde, a glina u selu Vranjani 20 km odavde. I ni u jednom od tih sela u kojima se zapravo nalaze sirovine nikad se niko nije bavio grnčarijom. Također tu su i radovi likovne kolonije Oslika i Lonac, koja se održala ovde u Terzića Avliji, a na kojoj su slikari umjesto na platnima slikali na grnčarskim proizvodima. Na taj način i kroz ovaj vid umetnosti promoviše se zlakoška grnčarija. Da podsjetimo, u ovom domaćinstvu radila je prva škola u selu od 1939. do 1946. godine. U toj školi radio je učitelj, narodni heroj Petar Radovanović. Najzanimljiviji eksponati u ovoj postavci su same skamije, zatim prut koji je bio glavno nastavno sredstvo u to vreme, originalni dnevnik iz 45-46. školske godine, zatim preteče računaljki, pošto su đaci bili obavezni da ih imaju kada kreću prvi razred, pa i tablice na kojima su pisali posebnim vrstama kreda, takozvanim jegišterima. Vreme u ovoj učionici kao da je stalo proleće 1941. godine, kada na kraju školske godine učitelj Petar Radovanović odlazi u Partizane. Kao da će svakog momenta da zvoni za početak časa i da đaci utrče zadihani od jurnjave po livadi, u skamije i sačekaju ulazak učitelja, čija torba stoji okačena u prozor, iza njegove stolice, katedre i otvorenog dnevnika. Opraštajući se od učenika i roditelja, u junu te godine, učitelj im saopštava da se možda neće više vidjeti. Već 18. avgusta 1941. godine učestvuje u pomenutoj bitci na Gradini iznad sela. Tog dana Nemci pronalaze posle bitke u školi ovde u Terzića Avliji njegovu komunističku literaturu, tada zabranjenu, i zbog nje surovo kažnjavaju tu zatečene muške glave,
Gvozdena i Milisava, što također pomenuli smo na početku priče o Terzi Ćapliji. U Terzi Ćapliji može se prenoćiti kako u kampu, u svom ili iznajmljenom šatoru, tako i u jednom od apartmana. Jedan od apartmana koji je na raspolaganju gostima je i Vila Emilija koja je rađena u etno stilu. U Terzi Ćapliji se posljednjih 12 godina održava sabor izvornog stvaralaštva Matici dijaspore, Slakosopesmi igre, koji okuplja veliki broj pevačkih grupa i instrumentalista na narodnim instrumentima, vokalnih solista i folklornih ansambala iz Srbije i rasejanja.
Takođe, u Terzić Avliji se održava i međunarodni eko kamp kroz koji je do sada prošao veliki broj studenata volontera iz raznih država, počev od Kanade, Finske, Švedske, Francuske, Nemačke, Španije, Italije, Belgije, Češke, Slovačke, Poljske, pa preko Hrvatske, Rumunije, Makedonije, Bugarske, Grčke, Turske, sve do daleke Koreje i Japana. Često se ovde organizuju likovne i fotografske kolonije, književne večeri, promocije knjiga i mnoga druga razna kulturna dešavanja. U Terzić Avliji je i sedište etno udruženje Zavičaj. Biblioteka Etnoparka sadrži nepunih 10.000 naslova zavedenih u elektronsku kartoteku. Registrovana je od strane Narodne biblioteke Srbije i na raspolaganju je gostima koji borave u Etnoparku na bazi pansiona, kao i učenicima osnovne škole u selu i ostalim meštanima Zlakose. Broj naslova je u stalnom porastu. Iz ove biblioteke Terzić Avlije polaze sve moje naredne priče i putovanja.
Terzić Avlija ima svoj turistički cvijet. Terzić Avlija ima svoju poštansku marku. Terzić Avlija ima još mnogo toga što nismo prikazali, ali u nju ne treba doći samo zbog nje same, već i zbog bogatog turističkog okruženja. Od Terzića Avlije polazi 60 km markiranih kružnih planinarskih staza. Postoji i urađena planinarska karta Terzić Avlija sa okolinom sa obeleženim planinarskim stazama. Te staze povezuju Terzić Avliju sa Potpećkom pećinom, vrhom Gradina, Roškom banjom, rijekom Rzav, rijekom Petnicom, Majdanom na kome se vadi mineral kalcit i mnogo drugim lokalitetima. Ovo je lepa destinacija za ljubitelje prirode. Za školu i Terzić Avliju vezana je jedna tragična priča. Za školu i Terzić Avliju vezana je tragična priča sa početka 20. rata.
Ajde onda još Ajde jednom. iz početka. Ne sa početka. Dobro. I ova skulptura rađena je po fotografiji, samo što je ova skulptura napravljena po fotografiji najstarijeg grnčara. Muzejsku postavku čini veliki... Zahvaljujući upravo ovom kamenu, mineralu kalcit ili kako ga grnčari popularno nazivaju vrsta, naše posuđe je... Zlakus. Na izgled sasvim obično selo kao i sva druga. Smješteno na desnoj obali reke Đetinje...